ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ବାଲିହେଲା ଆମର ନୃସିଂହପୁର ଶାସନ ଥାଇ ଏ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତ ରାଜସୁନା କାଳବାସୀ ସେବାୟତ ବୃନ୍ଦ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନେ ଥାଇ ଏ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁଦିନ ଧରି ଚାଲି ଆସିଛି। ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ 77 ମସିହାରୁ 78 ମସିହାରେ ଏଟା ଚାଲିଛି। ଚାଳ ଘର ଥିଲା। ଆମେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିଲୁ। ବିରି ମୁଗ ଧାନ ଚାଉଳ ମାଗିକି ପାଖ ଗାଁ କୋଟନିଛିରା କାସନ୍ଦା ବଦ୍ଧି ନରେନ୍ଦ୍ରପୁର ଦେହଗାଁ ସୁନାଖଳାସରା ବୁଲିକି ଅଖାରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିକି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଆରିକିଆର ମହେଶ୍ୱର ରଥ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆମ ଗ୍ରାମର ମହାଦେବ ମିଶ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅଲେଖ ମହାରଣା ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ଏଇଭଳି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁ ବାହାରି ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ପ୍ରଭୁ ବାହାରି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେବାୟତମାନଙ୍କର ଏ ଅମୃତସର ମନ୍ଦିରରେ ସହଯୋଗ ରହିଛି ସବୁ। এইটা আমার 47তম যজ্ঞ হল অনুষ্ঠান। 47 বর্ষ ধরে যজ্ঞ অনুষ্ঠান চালিছি। আমি 2001 মସିହାରେ এটি গোটে নূতন যজ্ঞ ঘর প্রতিষ্ঠা কলু। ঘর দ্বার সব তৈরি হল। পূর্বাপেক্ষা এবে অধিক মধ্য আমার ভক্ত বৃন্দ উপস্থিত হচ্ছেন। প্রসাদ সেবন কার্যক্রম হচ্ছে। জলযাত্রা আজ হল। জলযাত্রা পরে অধিবাস কর্ম হব। আহুতি কালিঠার আরম্ভ হব এবং ব্রাহ্মণ মানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ মানে আহুতি করবে এবং যজ্ঞনারায়ণଙ୍କର আশীর্বাদ সমস্তে লাভ করবে। রাজସୁନାଖଳାବାସୀଙ୍କର সম্পূর্ণ সহযোগে এই কার্যক্রম চালিছি। সমস্ত মু আজ ক্যামেরা মাধ্যমে ধন্যবাদ দেছি এবং আমার গণমাধ্যমকে ধন্যবাদ দেছি। যা হোক সে আসি ঠিক সময় পৌঁছি এই অনুষ্ঠানর প্রচার কার্যে উপযোগী হচ্ছেন। আহরি মু ধন্যবাদ দেছি। এ যজ্ঞ কার্য এভাবে চালি থাও, বৃষ্টি হও এবং সংসার মঙ্গল হও। এটি মোর কাম। আজ্ঞা কিশোর চন্দ্র সাহু ନୃସିଂହପୁର ଟାଙ୍ଗି ସାହି ଅମୃତସର ଦେବଙ୍କର କଳସ ଯାତ୍ରା ନେଳିଆ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ପାଣି ଉଠା ହେଇ ଆଉ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏଠି ଯଜ୍ଞ ଆମର ଏମିତି 47 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲି ଆସିଛି। ଏ ବର୍ଷ ସବୁଙ୍କର ସହଯୋଗରୁ ଟିକେ ଭଲ ରୂପେ ପାଳନ କରାହେଇଛି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏ ବର୍ଷ। ना हूँ गौरमोहन मिश्र। वंदे सोममापति सुरगुरु वंदे जगत कारणम वंदे पन्नगभूषणम मृगधरम वंदे वसुनम पति वंदे सूर्य ससंग बन्धिनयनो वंदे मुकुंदम प्रियम वंदे भगत जनाश्रयं जभरतम वंदे शिव शंकरम। श्री श्री अमृतेश्वर देव होचन आम राज प्रतिष्ठाता ठाकुर। प्रतिष्ठिता होचंदी चंद्रसिंधु कहीं शासन बसी जो नृसिंहपुर शासन जो शासन 9 शासन रणपुर रजांकर 9 शासन 9 शासन 9 शंभु। प्रथम शासन जो नृसिंह ये आमर रामचंद्र देव प्रतिष्ठित करते नीलकंठेश्वर। द्वितीय होती सारंगधरपुर, तृतीय होती बरसंद्रपुर बेणधरपुर। इमती 9 शासन आमर नृसिंहपुर शासन प्रतिष्ठित रजांकर शासन प्रतिष्ठित ठाकुर श्री अमृतेश्वर देव। यज्ञ 1972 मसीह यज्ञ आरंभ है। यज्ञ आरंभ करते आमर सब महापुरुष माने गंगाधर दासे मधु मिश्रे लोचन षड़िंगी आलू महापात्रे आलू ये सब महापुरुष माने यज्ञ आरंभ करते 1972 मसीह। आमर ये 12 मौजार ठाकुर नरेंद्रपुर ये आखपाखे होती प्रतिष्ठित ठाकुर। यज्ञ हबार बर्तमान 72 मसीह यज्ञ आरंभ है। यज्ञ ये रामनवमी दिन थिला जागर दिन एवं रामनवमी यज्ञ आरंभ हो त्रयोदशी आज आरंभ है। रामनवमी आरंभ हम आज हम अग्नि आवाहन देवता आवाहन अग्निकुंड संस्कार एवं आहुति। द्वितीय दिन चंडी हम तृतीय दिन
କାଲି ହେବ ଆଜି କୁଣ୍ଡ ସଂସ୍କାର ହୋଇକି ଆବାହନ କରାଯିବ ଦେବତାଙ୍କୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଗୀତାରେ ଆହୁତି କରାଯିବ। ତୃତୀୟ ଦିନ ମାଙ୍କର ଚଣ୍ଡୀରେ ଆହୁତି କରାଯିବ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ରାମଙ୍କର ଏ ଯେ ରାମଙ୍କର ପୀଠ ଶିବଙ୍କର ପୀଠରେ ରାମଙ୍କର ପୀଠ ଶିବ ରାମ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ଆତ୍ମା ରାମଙ୍କର ଆହୁତି କରାଯିବ। ପଞ୍ଚମ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କରାଯିବ। ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତିରେ ଆମର ସବୁ ତେତସୀ ଦେବତା ଯେଉଁ ଆହୁତି ହେବେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କରାଯିବ। ଆଉ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଶାସନ ଆଉ ଆମର ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମସ୍ତେ ମେଷ ହେଇକି 10 ଜଣ 11 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚକୁଣ୍ଡି ଆମର ପଞ୍ଚକୁଣ୍ଡା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। କଳସ ଯାତ୍ରା ହେଇଥିଲା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀ ପୀଠରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଚୈତନ୍ୟ ଦେବକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ମା ଭଗବତୀ କାଉଁରୀ ଠାକୁରାଣୀକି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଗଲା। ଆମର ରଘୁନାଥଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା। ପଞ୍ଚ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆବାହନ କରିକି ଆଜି କୁଣ୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିକି ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 10 ତାରିଖ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି କରାଯିବ।